wabarakatuh. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, saya Niputu Diasi Lestari SS. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Mahasaraswati Denpasar dengan program studi Bahasa Inggris dengan nomor NIM 250186906278. Hari ini saya melakukan praktek pembelajaran di SMP Bintang Persada Denpasar. Terima kasih. Stand up, please. Greeting. Good afternoon, Miss. Okay, good afternoon, class. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Sit down, please. Okay, before we are study about the future job, let's pray together. Okay? Okay, we start pray together. Okay, finish. Okay, let's do singing a song about the national anthem, and then it tells about the Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, jadi anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Semuanya tahu kan? Satu Nusa Satu Bangsa ya. Oke, mari kita mulai. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, beri tepuk tangan. Oke, biar kalian tambah semangat, kita ice breaking dulu ya anak-anak ya. Coba kita buka dulu. Ada yang tahu nggak ice breaking pil banana? Ya. Oke. Oke, stand up. Oke, semuanya bergerak ya. Oke, let's dance together. Thirsty. I'd love to have banana juice. Do you want to make banana juice with me? Let's follow me. Peel banana, chop, banana, chop, chop, banana, shake, shake, banana, banana, drink, banana, 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 no more. Okay. Yeah, let's go. Okay. Okay, sit down, please. Okay. How about the class? Clean for today? Okay, very good. Who is the sick or permission for today? Nobody. Ada yang izin atau sakit hari ini kelas 8A? Okay. There's no? Okay, for all students, are you ready for study? Okay. Okay. How about the material for today?
Future job. Okay, it tells about future job. Oke, jadi baik anak-anak ya. Kalau untuk hari ini kita akan belajar tentang future job atau di dalam bahasa Indonesia kita membahas tentang pekerjaan di masa mendatang atau cita-cita kalian ya ke depannya. Oke. Okay, it tells about the definition of job. Yeah. Princess, can you read about the definition of job, please? Yeah, so definition of job, a job is work that people do to earn money. People have different job based on their skill and interest, ya. Nah, jadi setiap pekerjaan itu memiliki skill atau keterampilan anak-anak ya. Setiap pekerjaan juga berbeda-beda minat dan bakatnya ya. Kalau di sini biasanya pekerjaan itu banyak bisa menghasilkan banyak uang terutama ya. Kemudian kalau misalnya dia cita-citanya jadi dokter ya, bisa merawat ataupun membantu orang yang sakit ya. Kalau misalnya dia cita-citanya jadi insinyur, nah jadi dia bisa membantu mengatur ataupun membuat infrastruktur ya di bangunan. Kalau misalnya dia cita-citanya jadi dokter hewan, jadi dia bisa membantu apa? Membantu hewan. Ya, misalnya hewannya lagi sakit, jadi bisa dibantu oleh dokter hewannya ya, seperti itu ya. Jadi cita-cita tuh ada meaningnya ya, atau how about the definition of future job ya. Jadi ini salah satu meaning dari future job. Oke anak-anak, a job is work that people do to earn money. Jadi pekerjaan itu dikerjakan oleh seseorang untuk mendapatkan uang pastinya ya, atau hasil yang kita dapatkan. And then the people have different job based on their skill and interest. Yang pasti pekerjaan itu memiliki keterampilan pasti ya anak-anak ya. Kemudian minat bakat yang berbeda-beda atau tertarik dengan pekerjaan apapun itu ya. Yang pasti yang pekerjaan yang memang bisa menghasilkan uang ya. Kemudian dengan skillnya dia, keterampilannya dia ya. Okay. How about you, Devino? What is your dream future job? Soldier. Okay. Ani, how about you? Psikologi. How about you, Julia? Dokter. Okay. Nah, biasanya kalau dokter itu membantu apa, Julia? Membantu orang yang lagi sakit. Membantu orang yang lagi sakit. And then, okay, before we start, I would like to give you the videos. And yes, this one. Jobs and occupations. What do you want to be in the future? Hi, I'm a doctor. Where do you work? I work in a hospital. Cool. Hi, I'm a teacher. Where do you work? I work in a school. That's great. Hi, I'm an artist. Where do you work? I work in a studio. Awesome. I think I better go. Bye-bye. Okay, so this is the example of future job. Okay, there are the policeman, and there are the engineer, and then what? Scientist, dentist, artist, and then what again? A gardener, a doctor. A gardener and doctor, and then pilot, teacher. What? Dentist. Okay. So this is the example of future job. Okay. Any question about the future job in the video in the YouTube? No? Okay. Are you understand about that? Yes, okay. Nah, jadi di sini dia membahas tentang contoh-contoh dari pekerjaan anak-anak ya. Misalnya ada pekerjaannya sebagai dentist. Dentist apa dalam bahasa Indonesia? Dokter gigi. Kalau policeman?
Polisi. Kemudian kalau engineer, insinyur ya. And then how about the chef? Hoki ya, biasanya dia masak-masak ya. Oke, and then how about the scientist? Ilmuwan ya, oke. Nah, dari video di depan sudah pasti itu tentang masa depan ya anak-anak ya, ataupun mimpi kalian mungkin ke depannya ya, engineer and anything else, oke? Oke, paham ya? Any question? No? Oke, coba kita kita ulang untuk how about the pronunciation, oke? Nah, bagaimana cara untuk pengucapannya, anak-anak ya, misalnya dentist, oke, nanti you follow me, oke? Are you ready? Yes, oke. Dentist. Oke, doctor. Teacher. How about engineer? How about that's good. Okay, give applause for all. Nah, jadi ini ya contoh dari pekerjaan ya. How about the example of future job? Is there are the doctor, pilot, nurse, policeman, engineer, chef, and anything else, okay? Nah, masih banyak lagi contoh-contoh dari pekerjaan ya anak-anak ya yang bisa kalian temukan baik itu dalam Google, YouTube, di sekolah. Nah, kalian juga sebagai siswa pun itu salah satu pekerjaan ya. Kalau kalian kan masih belajar. Jadi pekerjaan kalian adalah sebagai seorang siswa ya. In English, your job is a student, okay? Okay. Nah, I would like to how about the answer the picture, okay? Yeah, it is group 1, group 2, group 3, and group 4, okay? Nah, group 1, what is the picture? And this one? It's a pilot. Pilot. Okay. So, a pilot is important for your life? It's for traveling to another country or another city. Okay, that's good. Okay, next. Okay, how about group 2? It's a doctor. Okay, so this is the example picture of doctor, yes? Yeah. Okay, so why the doctor is very important for your life? Oke, kenapa dokter itu penting dalam kehidupan kalian ataupun memang pekerjaannya dia sebagai dokter? Because yes, they make people healthy. yes, so make the people caring ya, for health ya. Misalnya Devino sakit, jadi Devino pergi ke dokter ya. Jadi itu adalah salah satu mengapa pekerjaan sebagai dokter itu sangat penting ya. Jadi bisa merawat ataupun misalnya dia sakit, bisa diajak ke dokter, gitu anak-anak ya. Oke, assessment. Okay. Because there is not question about the future job. Okay, so this is for group 1 and this is for group 2 and then this is for group 3 and this is for group 4. Okay. Before we start the question, I would like to give you the explanation about the assessment, okay? So the first one, please read the text, okay? Read the text, the first one, and then please answer the multiple choice. There are the 10s, and then answer one by one.
And then I would like to, and then please raise your hand if I want to ask your group, okay? So this is the Career Day 2025, okay? So this is the tells about the SMP Nusantara is holding a Career Day 2000 event. Each student is up to choose a future job and explain it. Okay, let's start. For answer the question and discuss about the future job. Oke, anak-anak silakan kalian jawab pertanyaan yang ada di worksheet yang Miss berikan ya. Kalau misalnya kalian tidak paham, kalian bisa tanyakan ke Miss ya anak-anak ya. Misalnya, Miss, apa maksudnya ini Miss? How about the meaning of the question? Nanti kalian bisa jawab dengan baik ya. Oke, please discuss about the assignment, okay? This is, and then you answer the question, okay? I would like to give the one group, second group, third group, and fourth group, okay? Please answer number 1. Okay, what is job does Raffi want to have in the future? Apa jawabannya? A drone delivery pilot. Okay, so the answer is drone delivery pilot. The second one, number 2. How about the number 2? Second group. What will Salsa do as a robot technician? Oke, jadi tugas Salsa adalah memperbaiki dan memprogram robot asisten rumahnya ya. Oke, the second one, the number 3 group. Where will Bima work in the future? Oke, Bima akan memandu turis di stasiun luar angkasa ya. Oke, the deliver pilot ya. Jadi he will operate deliver drone in the future. Jadi dia pengen mengoperasikan atau memprogram drone di masa mendatang. Kalau si Salsa dia ingin menjadi teknisi robot ya. Dia akan memperbaiki atau memprogram di rumah robot-robotnya. Kalau si Bima, I plan to be a space tour guide. I will guide tourists in space station ya. Jadi dia memandu turis ya. Jadi dia suka memandu turis gitu ya, Nana ya. Oke, so this is the last, okay? Ada pertanyaan? Any question? No? Okay, that's good. Okay, hi. Hey, hi. Okay, the next I would like to I have give you last week about the meeting, right? So this is your meeting? Okay. I would like to learn and you want to teach about the future job, okay? Okay, Princess, Ibnu, Gung Rani, Ita, and Nika ya. Okay. Okay, this is your meeting? Okay. This one? Okay. Teacher job. Okay, let's go. Okay, I would like to give you 5 minutes, okay? Don't forget about your time. Okay, in front of the class. Yes, of course. This one. Okay, please pay attention. Om Swastiastu. Hello everyone, we're from Group 1. We're here to specifically tell you what is a teacher, where you can find them, or what is their job. Specifically, a teacher is someone who can teach us at school, out of home. They can teach us about new knowledge and a new set of problems. So today, me and my friends already made a project. It is about... Okay, give applause. Yeah, thank you so much for Princess Friends. It tells about the job of teacher, right? Oke, jadi itu adalah
kelompoknya Princess ya tentang guru ya. Oke, ada pertanyaan? Any question about the job? It tells about the teacher? No? Okay. If you feel happy for this the material about the future job, you say this one, okay? Yeah, to Tom. If you not happy, not interesting about this material, you say this one, okay? Oke, kalian paham? Jadi kalau misalnya kalian senang dengan pembelajaran ini, kalian bisa bilang seperti ini. Kalau kalian tidak senang, cuma satu aja, oke? Ya, oke. Jadi tadi Princess itu sudah menjelaskan tentang contoh dari pekerjaan menjadi seorang guru anak-anak ya. Jadi sudah dijelaskan bagaimana contoh-contohnya, apa saja pengertiannya, fungsinya apa, dan apa saja impact-nya, kemudian kenapa menjadi guru itu penting anak-anak ya, apalagi di dunia generasi sekarang anak-anak ya. Nah kemudian banyak juga pekerjaan-pekerjaan lainnya yang bisa kalian geluti, minati bakat-bakatnya anak-anak ya, menjadi inspirasi kalian ke depannya ya. How about your inspiration about your next future job, okay? Oke, jadi Miss tanyakan sekarang, apakah kalian senang belajar bahasa Inggris, kemudian tentang materi future job? Ya, oke, that's good. Ada yang tidak senang? Selama kalian pembelajarannya Miss ya, bagaimana perasaan kalian, boleh kalian tuliskan nanti ya. Kemudian apakah kalian senang atau tidak, atau kalian mengantuk dan lain sebagainya ya, kalian boleh tulis di sticky note-nya ya. Oke. Jadi apa sih pentingnya future job atau pekerjaan di masa mendatang? Boleh. Okay, if you cannot say in English, ping. In this one, yes, that's good. And then, yes. Okay, I would like to read one by one. It's like an apple. Yeah, apple. Apple yellow. And then peach, yeah. Okay, because Miss Dia teach me about all job, that's good. And then Randy, saya merasa pelajaran ini sangat menyenangkan dan sangat bagus. And then I feel nervous when our group presentation. I like when we study about future job. Ika, okay, nervous katanya Ika ya, Nana ya. Yeah. I'm so happy, Yulia, karena belajar yang menyenangkan. Okay, that's good. And then I love learning English and I want to be a teacher. Wah, siapa itu ya? I want to be a teacher. Siapa? Aska? I'm so happy for this day because future job, I like it. Explain about any job and their assessment. Okay. And then saya merasa this one is hari ini seru banget belajar future job dan hari ini sangat happy, sangat happy. I feel very happy today bisa belajar bareng tentang pekerjaan. I'm so happy today. And then it tells about this one. I feel very nervous when I did the presentation, but how Miss Dia encouraged me, I feel a weight off my shoulder. I like today, it's very refreshing and new job, okay? Nah ini dari Princess anak-anak ya. Nah jadi Miss sudah membaca refleksi kalian semua ya. Nah ada yang bisa menyimpulkan how about the conclusion about future job ya. Jadi ada yang bisa menyimpulkan kira-kira bagaimana kalian bisa paham betul, mengerti betul apa itu tentang future job ya. Yang tadi sudah Miss jelaskan. Siapa yang mau menyampaikan? Oke, coba Princess. So what I've learned. Okay, stand up please. Yes, that's good. So what we've learned and what I've learned from Miss Dia is that the future job is very, very important for us. Like
we can be models, we can be doctors, we can be teachers, we can be anything we like. Just we have like something we want to chase after, something we need. So like a job, like what Miss Dia said, a job needs talent or like some knowledge to have to like specifically work on. Okay, that's good. It's the explanation from Princess. Anyone else? Tidak ada. Oke, jadi sekian dulu pembelajaran dari Miss Dia untuk hari ini. Ya, nanti kita lanjutkan di di pembelajaran berikutnya anak-anak ya, tentang future job. Kemudian jangan lupa nanti dikerjakan yang belum selesai madingnya ya, silakan diselesaikan. Kalau misalnya Miss ada ngasih tugas dan lain sebagainya, silakan diselesaikan juga anak-anak ya. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugas yang diberikan ya, baik itu dari Miss ataupun Mister yang ada di sekolah ya. Oke, ada pertanyaan dulu tentang pekerjaan hari ini, tentang materi pembelajaran hari ini. Any question about the material for today? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, semuanya sudah paham ya? Oke. Hai. Hai. Oke, terima kasih banyak sudah mendengarkan Miss ya hari ini ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi ya. Oke, karena tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri ya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Semoga bisa lebih baik lagi di presentasi berikutnya ya. Jadi minggu depan nanti presentasi dari Ani ya, kelompoknya Ani ya, Nana ya. Oke, any questions so far? Ada pertanyaan? I want to ask about something. How can we achieve our dream job? Achieve a dream job? Like, how can we reach the goal of our dream job? Like, how? Bagaimana caranya? Kita menggapai cita-cita. Oh, cita-cita kalian. Oke. Cara menggapainya. Ayo, ada yang mau bantu jawab? Ayo. Oke. Nah, untuk menggapai cita-cita kalian, pertama kalian harus belajar. Ya, study, oke. Belajar yang baik ya, anak-anak ya. Yang kedua adalah niat dan usaha ya. Karena kalian kan masih SMP anak-anak ya, kalian bisa belajar lebih giat lagi. Kalau ada dikasih tugas-tugas oleh guru di sekolah, jangan lupa dikerjakan ya. Jangan lupa juga tugas utama kalian adalah belajar, tapi jangan lupa untuk membantu orang tua kalian yang ada di rumah juga ya. Oke, kemudian niat dan usaha sudah. Kemudian nanti misalnya dari SMP nanti kalian menuju SMA, SMK, boleh pilih bidang studi yang kalian geluti. Misalnya mau menjadi dokter, you want to be a doctor, and then you want to study in di SMA negeri ataupun lain sebagainya, kemudian kalian carilah bidang IPA ya. Jadi bidang IPA kalau kalian mau menjadi dokter anak-anak ya. Kemudian kalau sudah di bidang IPA, kalian geluti lagi di dunia perkuliahan, kemudian kalian lanjut lagi sekolah dan lain sebagainya ya. Dan bisa kalian geluti ya. Oke? Yang penting adalah belajar, niat, usaha, kemudian sekolah setinggi-tingginya agar kalian bisa mencapai cita-cita kalian atau your dream job, oke? Your future job, ya. Jadi seperti itu. Bagaimana, Princess? Yes, thank you. Okay, do you understand what I mean? Yeah. Okay, that's good. Okay, karena sudah, mari kita tutup dengan Paramasanti ya. Stand up, please. Greeting Paramasanti. Om Santi. Om. Say goodbye. Bye bye.